ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث يزيد ابن حبان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. قال: وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على هدى ومن تركه كان على ضلالة. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام حديث عظيم في بيان مكانة ومنزلة أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان ذلكم بعد رجوعه من الحج، حجة الوداع، وكان تحديدا في اليوم 12 من شهر ذي الحجة في هذا المكان الذي بين في الحديث، في غدير أو ماء يقال له خما. فهذا الغدير أو هذا الموضع وهو بين مكة والمدينة، خطب الناس صلوات الله وسلامه عليه بهذه الخطبة. وأيضا ينبغي أن نستفيد أيها الإخوة الكرام من هذا الحديث معرفة التابعين بفضل الصحابة وقدر الصحابة عموما، لأن زيد بن حبان كما مر معنا ابن حيان ذكر أنه انطلق هو وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، هو عمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فقالوا له: لقيت خيرا كثيرا، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. فهذا فيه معرفة هؤلاء بمكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمنزلة العلية التي هم فيها، حيث قال: لقيت خيرا كثيرا، سمعت رسول الله وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه. فهذا كله من المعرفة، معرفة هؤلاء التابعين بمكانة أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang cukup panjang ya, dari
Yazid bin Habban, beliau berkata, aku berjalan bersama Husain bin Sabrah dan Amr bin Muslim, yaitu para tabi'in, yaitu Yazid bin Habban, kemudian Husain bin Sabrah dan Amr bin Muslim. Kami berjalan menuju sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu. Tatkala kami duduk bersama Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, maka Husain, yaitu Husain bin Sabrah, berkata kepada Zaid, "Laqad laqita ya Zaid khairan katsira." Sungguh Zaid, engkau telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Engkau telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah mendengar hadis-hadisnya. Engkau telah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh wahai Zaid, engkau telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Sampaikanlah kepada kami wahai Zaid, apa yang engkau pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Zaid bin Arqam? Wahai putra saudaraku, wallahi laqad kabirat sinni, sungguh aku telah berusia lanjut dan telah terlalu jauh apa yang telah aku lewati, dan aku telah lupa sebagian hadis-hadis yang dulu pernah aku hafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang aku kabarkan kepada kalian maka terimalah, dan apa yang tidak aku kabarkan maka janganlah kalian membebani aku untuk menyampaikannya. Kemudian Zaid bin Arqam berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima'in yud'a khumman. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, yaitu berkhutbah di suatu tempat yang disebut dengan Khum. Letaknya antara Mekah dengan Madinah. Tempat di situ ada airnya, kemudian tempat tersebut dikenal dengan Khum, letaknya antara Mekah dan Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memuji Allah, kemudian menyanjung Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat dan mengingatkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amma ba'du, ala ayyuhan nas fa innama ana basyarun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai manusia, sungguhnya saya hanyalah manusia. Saya khawatir akan datang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya pun memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana tarikun fikum thaqalain, dan aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang agung. Awaluhuma kitabullah, yang pertama adalah Al-Qur'an, fihil huda wan nur, di situ ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi, maka hendaknya kalian memegang kitab Allah Subhanahu wa taala dan peganglah erat-erat kitab Allah tersebut." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat untuk berpegang teguh terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa ahlu baiti udzakkirukumullaha fi ahli baiti." Dan keluargaku ahlul bait, aku ingatkan Allah kepada kalian. Aku ingatkan kalian tentang perhatian terhadap keluargaku. Udzakkirukumullaha fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian tentang Allah agar kalian memperhatikan keluargaku. Maka Husain pun berkata, "Wa man ahlu baitihi ya Zaid?" Husain berkata kepada Zaid, "Siapakah ahlul bait wahai Zaid? Bukankah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ahlul bait?" Maka kata Zaid, "Nisa'uhu min ahli baitihi." Istri-istri Nabi termasuk ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang dimaksud dengan ahlul bait secara umum yaitu orang-orang yang diharamkan untuk mengambil sedekah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man hum, siapa mereka? Ditanyakan lagi kepada Zaid. Maka Zaid bin Arqam berkata, mereka adalah keluarga Ali, kemudian keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Kemudian ditanyakan lagi, kullu haula'i hurima sadaqah? Wahai Zaid, apakah mereka seluruhnya keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas, seluruhnya diharamkan untuk mengambil sedekah? Kata Zaid bin Arqam, "Na'am, benar." Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala wa inni tarikum fikum thaqalain." Ketahuilah bahwasanya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang agung. Ahaduhuma kitabullahi wa huwa hablullah. Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Qur'an, dan dia merupakan tali Allah. Man ittaba'ahu kana 'alal huda, barang siapa yang mengikutinya maka dia berada di atas petunjuk. Wa man tarakahu kana 'ala dhalalah, dan barang siapa meninggalkannya maka dia berada di atas kesesatan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang agung yang menjelaskan tentang
kedudukan Ahlul Bait dan juga menjelaskan tentang kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah hadis ini terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hajjatul Wada. Yaitu tepatnya pada tanggal 18 Zulhijjah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam balik dari Mekah menuju kota Madinah dan sampai pada suatu tempat yang Ghadir Khum, yaitu suatu tempat di situ ada sumber air dan juga dikenal dengan Khum. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat, menjelaskan tentang perkara-perkara agama dan juga menjelaskan tentang bagaimana kedudukan dan manzilah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menjelaskan akan isi daripada hadis ini, daripada khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perkara yang harus kita ingat dalam hadis ini. Di sini dijelaskan bagaimana para tabi'in ya benar-benar mengetahui tentang keutamaan para sahabat. Di sini ada 3 tabi'in, Yazid bin Habban, kemudian Husain bin Sabrah dan Amr bin Muslim. Mereka bertiga berjalan menuju Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu. Dan mereka benar-benar mengetahui kedudukan Zaid dan juga kedudukan para sahabat secara umum. Oleh karenanya, tatkala mereka bertemu dengan Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, mereka berkata, "Laqad laqita ya Zaid khairan katsira." Sungguh engkau Zaid telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Dan ini kan didapati oleh para sahabat. Apa yang didapati oleh Zaid bin Arqam juga didapati oleh para sahabat yang lain. Karena disebutkan, kenapa kebaikan yang banyak, apa yang dimaksud? Yaitu Zaid telah melihat Nabi SAW. Demikianlah para sahabat yang lain. Zaid bin Arqam juga telah mendengar hadis-hadis Nabi dan diikuti para sahabat yang lain. Zaid telah berperang bersama Nabi SAW melawan musuh-musuh Allah. Demikian juga para sahabat yang lain. Zaid bin Arqam telah sholat di belakang Nabi SAW jadi makmum. Demikian juga para sahabat yang lain. Oleh karenanya, para tabi'in mengatakan, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Sungguh engkau telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Ini jelas bagaimana para tabi'in mengerti betul tentang kedudukan dan manzilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memperoleh banyak kebaikan. وهذا الحديث العظيم أيها الإخوة المستمعون الكرام المشتمل على هذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أذكركم الله في أهل بيتي، فيها تنبيه منه صلى الله عليه وسلم بمعرفة أقدار ومكانة وفضل آل البيت وما لهم على الأمة من حقوق، وما ينبغي أن يكون في القلوب لهم من محبة وتقدير واحترام ومعرفة بمنزلتهم وقدرهم، وعدم الوقوع في أي نوع من أنواع الإساءة أو الانتقاص أو الجفاء في حقهم رضي الله عنهم ورحمهم. فهذه وصية عظيمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن أهل السنة والجماعة قاطبة هم أعظم الناس رعاية وعناية وحفظا لحقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس معرفة بقدر آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة بمكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية، وهم أعظم الناس عناية بحقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وإمام أهل السنة في حفظ هذه الحقوق ورعاية هذه الواجبات وحفظ هذه المنزلة والمكانة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أشد هذه الأمة عناية ورعاية بحقوق آل البيت ومعرفة بمنزلتهم ومكانتهم. ولهذا فأهل السنة أخذوا التطبيق العملي لرعاية حقوق آل البيت من الصحابة رضي الله عنهم، وأخذوا ذلك عن خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن يقرأ سيرة الصديق العطرة وحياته الجميلة وأخباره المباركة وجهوده العظيمة وصحبته المباركة للنبي صلى الله عليه وسلم، من يطالع سيرته يجد فيها العناية العظيمة والرعاية الدقيقة لحقوق آل البيت، خلافا لما يصوره أئمة الضلال ودعاة الباطل، ومن هم من أبعد الناس رعاية ومعرفة بحقوق الصحابة وحقوق آل البيت رضي الله عنهم أجمعين. قد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في هذا الباب العظيم نصوص عديدة روى
جملة منها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، وذكر واحدا منها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الترجمة المباركة في بيان فضل آل البيت. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agung ini mencakup tentang wasiat yang sangat mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memperhatikan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian tentang Allah agar kalian memperhatikan ahlul bait, keluargaku. Ini merupakan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mengingat tentang manzilah dan kedudukan serta keutamaan ahlul bait dan bagaimana kewajiban umat Islam untuk menunaikan hak-hak ahlul bait. Dan hendaknya mereka memenuhi hati mereka dengan rasa cinta dan pengagungan terhadap para ahlul bait, yaitu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya mereka menghindarkan diri mereka dari berbuat keburukan atau perendahan dan atau sikap keras terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan wasiat yang agung yang telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan juga kepada umat Islam agar memperhatikan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlu sunnah wal jamaah secara umum merupakan orang yang paling memperhatikan ya tentang hak-hak ahlul bait. Dan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah merupakan orang yang paling mengetahui tentang manzilah ahlul bait, paling mengetahui tentang kedudukan mereka yang agung dan kedudukan manzilah mereka yang tinggi. Oleh karenanya mereka sangat memperhatikan hak-hak ahlul bait. Dan imamnya para ahlu sunnah dalam menjaga hak-hak ahlul bait dan perhatikan ahlul bait, ya, dialah Siddiqul Ummah, dialah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dialah imam teladan ahlu sunnah wal jamaah dalam memperhatikan hak-hak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya, selain Abu Bakar As-Siddiq, demikian juga para sahabat yang lain. Oleh karenanya ahlu sunnah wal jamaah mengambil praktek, ya, praktek amalan tentang memperhatikan hak-hak ahlul bait. Ya, mereka mengambil dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, terutama mereka mengambil dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, barang siapa yang baca tentang sejarah kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sejarah yang indah, bagaimana kehidupannya yang sangat mulia, tentang ya, kabar-kabar yang berkaitan dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, serta bagaimana perjuangan beliau, ya, serta bagaimana persahabatan beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang baca ini semua, maka dia akan dapati bagaimana perhatian yang besar dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, perhatian yang sangat detail terhadap hak-hak ahlul bait, ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berbeda dengan apa yang digambarkan oleh para pemimpin kesesatan, para imatul dalal, ya, para dai-dai yang menyuruh kepada kebatilan, yang mereka menggambarkan kepada umat seakan-akan Abu Bakar sangat membenci kepada ahlul bait. Demikian juga para sahabat benci kepada ahlul bait, menghina ahlul bait. Ini adalah penggambaran yang keliru. Oleh karenanya kita akan menyampaikan beberapa bukti bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sangat memperhatikan hak-hak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin.